हेलो हाय नमस्कार ताकू तो ज्वर होता तापर मत भी कालठू ज्वर हो कहीं दी जन जाक तो उठी पार्लुनि मो पु राहुल को भी ज्वर मो पु स्कूल बाहर दिला जावाई ताती पुरेला तापर बापा कहले न जाओ स्कूल बोले गला माने स्कूल आसब आसी हेनी काल ज्वर प्रबल 2 दिन हेल्ले भिड भी बना है 2-3 दिन ज्वर हो ज्वर हेल्ले उठा तो मन नहीं मुंड बिंधुची काल मेडिकल जाइलु 2 जन जाक मेडिसिन आनीचु खाई टिके सकाଳେ भल लगुला एने भल लगुनि सकाळु सकाळु रोषेई सारीना कहीं भी खाइनु सार दिन मुझे शुईची 3टा टाइम जो उठिली मुझे कहली चलो खाइबा बापा ना कले कि मो पुओ भी ना कला खाइबा कहीं भी खाइनु तले शुई शुई मान केते शुईब भी शुई भल लगे कहली छात उपरको जाए टे बुलिना आसे छात उपरको आसी बसी दीदी भिड बनाने कहले भिडियो बनवा आज मो पुओ शुईजी उठी नथिला किंतु भल लगे ना पुओ मो पुओ टी ज्वर से मेडिसिन खाई एने छात उपरको शुई थिला एने छात उपरको आसी मुंड बुलाऊज बापा मेडिसिन खाईदेव राति स्कूल भी से जाइनी पुओ तो मुहँ देखीदेल टे मो पु मुहँ देख सुखी जाइए तो भल लगुनि सका मुँह सुखी जाइए मेडिसिन सका देती खायापाई किसी भी खाइनी तो मन होनी खायापाई किसी भी से खाएनि आमर जिते बड़े भी ज्वर कि जहाँ हम आमर एका को सब ज्वर एका माने कहीं क्या भी साउतियापाई टिके नहांती आपा को ज्वर मत ज्वर मो पुओ को ज्वर सांग समस्त को ज्वर मेडिसिन समस्त खाई मुंड बथौजी अमृतांजन मारा है मुंड कमुनी मेडिसिन खाई आज मो पुओ को कौन से कहला खाइब बोली तो जहाँ बनईदेवी से खाइब खाइना मेडिसिन टे खाईदेव ताकू तो भल लगुनि तो आम देह जहाँ खराब है कि नहीं छुआ को देह खराब है माने बहुत एनुक को दुख लगुच एनुक तो बड़ मनीष से छोट छुआ मो मुंड तो बथौजी भल लगुनि शुई शुई भल लगुच कालठू केते शुईब भी शुई शुई मो झील तो स्कूल जाइला से स्कूल आसी सारानी मो पुओटी जाइनि आज कोई भल लगुनि सी भी जीव स्कूल बाहर दिला ना कले बापा ना कले मु ना कले संध्या टाइम तो है संध्या देवी थंडा है नुगा नुगी बदलना संध्या देवी आम पुओ ना जहाँ बनईबी से खायापाई कहलानी नाकटा खाली पोड़ुची मेडिसिन खाइले भी भल लगुनि पोड़ुची तापा सी भी थंडा पूरा मो पुओ को थंडा मत ज्वर हो जाए घरे शुई थी कहले जाए छात पर टे बुले मेडिसिन खाइना झाड़ खाली बाहर झाड़ बाहर देहरु मो झीड़ी जाइना स्कूल आसला से बुलूची तो सांग घड़की जाइए हारी आज भी वर्षा होता कौन मुझे जाननी वर्षा मतलब शुई वर्षा है कि जाननी रुटी करने इच्छा होनी जहाँ देखा सिमे चुमा कि जहाँ करी रुटी खाया तो इच्छा ना छुए भी खाया मंगुना रुटी सकाଳେ तो उठा को इच्छा ना उठापी बाध्य बासी कम किए कर उठापी बाध्य उठीना कषा बासन माजिना झाड़ झुड़ा करना 2 थर ब्रश कले तथापि पाटीटा पिता छाड़ूनी जमा ज्वर हो जाए पिता पाटीटा हो जाए पिता जमा छाड़ूनी छात पर बसी बसी बो लाइलानी तलू जीवी आपा भी शुई जीते उठी ना उठले चाह टे बनईबी से पीबे तलू जीवा छात उपर बसी पुआ आसवा तार खास भी हो मोर भी खास हो
ମା' ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକର ଖାସ ହଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମନ ହେଉନି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ପାଣିରେ ବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି 2ଟି ମାରିଦେଲା ଧରନା ମୁଁ ଆସିଲି ତା ମନକୁ ମାନେ ମୋତେ ପଚାରନି କିଛି ନି ଯାଇନା ଗୋରା ବାଲ୍ଟି ଧରନା ପାଣି ମାରିଦେଇଛି କହୁଛି ମା ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି ପାଣି ତୁ ଆସେ ନେବୁ କଲି କହିଲେ ପାଣି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମା ଲାଟ୍ରିନ୍ କି ବାପା ଯିବେ ଯେଉଁ ପାଣି ହେଇଥିପାଇଁ ମାରିଦେଇଛି ତୁ ଆସେ ଆଣିବୁ ଭାରି ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଜ୍ୱର ଜୁରି ହେଉଥିବ ବୋଲେ ସିଏ ଘଷି ଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ମାରିଦେବ ତାର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ମୋ ଝିଅଟି ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଥିଲେ ମାରିଦେବ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ତା ବାପାକୁ ବି ଘଷିଦେବ ମୋତେ ବି ଘଷିଦେବ ମୋ ପୁଅଟି ବି ସେଟା ଘଷିଦିଏ ତା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ସାଉଥିବ ତାକୁ ତ ଆମେ ସାଉଥିବୁ ତଳକୁ ଯିବା ଉପରେ ବସି ବସି ବୋଲାଣି ଶୋଇ ଶୋଇ ବୋଲାଉଛି ତା ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁନି ତଳକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଥିଲା ତଳକୁ ଯାଉଛି ଆସିଲି ତଳକୁ ଆସିଲି ମୋ ପୁଅ ଶୋଇବୁ ମାନେ ଦେଖ ବେଡ଼ଟା କେମିତି ପଡ଼ିଛି କିଛି ତ ମାନ କରିବାକୁ ମନ ହେଉନି ସେ ଘୋଡ଼େଇନା ଶୋଇଥିଲା ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇବୁ କିଛି ଖାଇବୁନୁ ଖାଇବୁ ଯାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି ଖାଇବୁ ଯେ ମାନେ ମୋ ପୁଅଟି ସେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ତା ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବି ବୋଲି ଯେ ଭାବିଥିଲି ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରନା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତ ହେଲାନି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବାହୁଡ଼ାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡୋରି ଯେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ବାହୁଡ଼ାକୁ ଯିବି ଦର୍ଶନ କରନା ଆସିବି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲି କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରନା ଆସିବା ଏମିତି ଜ୍ୱର ହେଲା ଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନି ତାକୁ ଡୋରି ଯେମିତି ଲାଗେ ଆମେ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରନା ଆସିବୁ ଥଣ୍ଡା ବି ଆମର ଭଲ ହେଇଯିବ ଜ୍ୱର ହେଉଛି କଥା କହି ହେଉନି ମାନେ ତଣ୍ଟିଟା ବସିଯାଇଛି କଥା ବି କହି ହେଉନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଓ ମୋ